গমে পাইছে চাগে মই আছোঁ জুলজি ডিপাৰ্টমেণ্টত কলেজৰ ইউ কলেজৰ বহুত মাহ মূৰত ইউনিফৰ্ম পিন্ধিছোঁ বহুত ভাল লাগিছে আজি লাষ্ট দিন বুলিও ক'ব পাৰি গতিকে আমি আজি কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম লাষ্ট দিন यादों के पुराने एल्बम में छुपा के रखे हैं हमने वो दिन गुल्लक में बड़ी चवन्नी सी बचा के रखे हैं हमने वो दिन এইটো মোৰ লগৰী ना किसी উল্টা হৈছে मंजिल की फिकर थी जिंदगी जीने की उम्र थी दोस्ती और दोस्तों से उधार के दिन थे वो दिन भी क्या दिन আৰু এইটোৱে হৈছে আমাৰ জুলজি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লেবৰেটৰী য'ত আমি 3 বছৰৰ প্ৰেক্টিকেলৰ লগতে ক্লাছ যিকোনো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ইভেণ্ট থাকিলে আমি ইয়াতে কামবোৰ কৰিছিলোঁ সঁচাকৈ বহুত স্মৃতি লুকাই আছে এই কথালৈকেইটাত আজি বহুতেই বেয়া লাগিছে সঁচাকৈয়ে এদিন নহয়তো এদিন এৰি যাব লাগিবই ডিপাৰ্টমেণ্ট এটা নিজৰ দ্বিতীয় ঘৰৰ দৰে হয় শেষৰ দিন কি ক'ম আৰু মোৰ ক'ব ভাষা নাই আজি वो दिन भी क्या दिन थे वो दिन भी क्या दिन थे वो दिन भी क्या दिन थे बिगड़े हुए इंसान थे शैतान की संतान थे लेकिन ब्रदर जो भी कहो वो यार ही तो जान थे कॉलेज की कुड़ी से करने आंखें चार के दिन थे आए जिंदगी में पहले पहले प्यार के दिन थे वो दिन भी क्या दिन थे वो दिन भी क्या दिन थे वो दिन भी क्या दिन थे खरबूजों को खरबूजों की मिली सी संगत के अपने वो লাষ্ট বুলি जीवन पे नई जवानी की जड़ी सी रंगत के अपने वो ছাৰ কিবা ক'ব নাই একো নকওঁ মাত্ৰ এটাই ক'ম যে ভালকৈ থাকিবা মানে উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ আৰু NSSে আচলতে টিহু কলেজ NSS পৰিয়ালে এক্টিভ মেম্বাৰ এজনীক হেৰালে মানে মই কি কৈছোঁ কিন্তু আমাৰ মাজততো তুমি মেম্বাৰ হিচাপে নাথাকিবা না সেইকাৰণে কৈছোঁ কিন্তু আমাৰ পৰিয়ালে তোমাক মিছ কৰিব তোমাৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ থেংক ইউ ছাৰ यादों के पुराने एल्बम में छुपा के रखे हैं हमने वो दिन गुल्लक में बड़ी चवन्नी सी बचा के रखे हैं हमने वो दिन ना किसी मंजिल की फिकर थी जिंदगी
दोस्तों से उधार के दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे।